BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Endtime prophecy news. Noticias proféticas. First news story from Israel. Primera noticia desde Israel. Okay, there is a breakthrough for the fake COVID-19 virus. Hay un avance que ha salido para este virus, para el coronavirus. Okay, some people are getting sick. Algunas personas sí se están enfermando. But it is not a pandemic. Pero no es una pandemia. A pandemic is when there was a black plague and millions of people died. Una pandemia es como la plaga negra donde millones perdieron sus vidas. But anyway, the Jewish doctors have found a cure for COVID-19. Pero de todos modos, los doctores judíos han encontrado una cura para el coronavirus. And it comes from a cholesterol drug. Y eso viene de una droga que se utiliza para el colesterol. It is a drug called Tricor. Tricor se llama en inglés. It stops the virus and makes it the common cold. Detiene el virus y lo convierte en una gripe común y corriente. Okay? And leave it to the Jews to find a cure. Déjenselo a los judíos para que encuentren la cura. Going on to the next news story about Israel. Otra noticia de Israel. The head of the doctors' union, the head doctor of the doctors' union, El principal de esta unión de doctores said that the coronavirus is a lie. dice que el coronavirus es una mentira. The head of the doctors' union in Israel Este principal de esta junta de doctores en Israel said that the infection rate, dijo que el nivel de infección, because they want to lock down Israel as of yesterday. porque desde el día de ayer quieren cerrar de vuelta a Israel. He said the infection rate is 0.14. Él dijo que el contagio es de 0.4, ¿no? 0.14. 0.14. Uh-huh. He said somebody is deceiving the public. Él está diciendo que alguien está engañando al público. Okay? People are starting to wake up. Las personas están empezando a estar alerta, a despertarse. That means war is on the way. Eso significa que la guerra se acerca. Going on to the next news story. Anti-Semitism. Pay attention to what's going on. Noticias de antisemitismo, presten atención a lo que está sucediendo. Going on to the next slide. Former NYPD commissioner. El anterior comisión de el principal de la policía de New York. Raymond Kelly is the former director. Él era el pasado director de la policía de New York. He says that we are in a very dangerous place in history. Él dijo que nos encontramos en un punto muy peligroso en cuanto a la historia. And the Jews should protect your communities. Y los judíos deben de proteger sus comunidades. Thank goodness we live in North Carolina. Gracias al Señor que vivimos aquí en Carolina del Norte. Where you can carry a weapon. Donde tú puedes portar un arma. Pay attention to what's going on, people. Presten atención a lo que está sucediendo. This has happened throughout history. Esto ha pasado por toda la historia. When economics get bad, Cuando la economía se pone mala, and economics around the world are very bad, y la economía mundial ahora mismo está en un nivel muy malo, the first people they always blame are the Jews. los primeros que le echan la culpa siempre es a los judíos. And they start attacking and killing the Jews. Y empiezan a atacar y a matar a los judíos. And to prove that, we'll go to the next story Y in Canada. para comprobarlo vamos a la siguiente historia desde Canadá. A Canadian politician Un político canadiense is calling for the removal of all Jews from Canada. está llamando para que expulsen a todos los judíos de Canadá. He calls the Jews the parasitic tribe. Él llama a los judíos la tribu de parásitos.
No, that might be the Arabs. Quizás esos sean los árabes, That would be the Muslims. los musulmanes. See, the Jews, we take care of ourselves. Los judíos, nosotros nos cuidamos. Okay, so when somebody is openly saying get rid of the Jews, Cuando alguien abiertamente está diciendo que se deshagan de los judíos, y'all better get ready, ustedes tienen que prepararse, because this ain't gonna stop. porque esto no se va a detener. And Yeshua tells us about this in Matthew 24. Y Yeshua nos habla acerca de todas estas cosas en Mateo 24. Going on to the next news story. Endtime prophecy news. Noticias del final de los tiempos. First story, it comes from the prophecy of Yeshua said in John 17, verse 14. La primera historia viene de la profecía de la cual Yeshua habló en Juan 17:14. You're going to be hated for following the word of God. Que vas a ser odiado por seguir la palabra del Señor. Let's go to the news story. Vamos a la noticia. Lots of churches were burned down in America last week. La semana pasada incendiaron muchas iglesias en Estados Unidos. In Florida, somebody drove their car right through the door of a Catholic church En Florida, alguien condujo con su carro hasta la puerta de una iglesia and set the church on fire. y incendió la iglesia. And that happened all around the United States last week. Y la semana pasada esto sucedió por todo Estados Unidos. But the media didn't say anything. Pero los medios comunicativos no trajeron esa información. That's another sign, people, Eso es otra señal, that judgment is coming to this land. que el juicio se está acercando a esta tierra. Going on to the next news story. Siguiente noticia. Outside of heaven are the people who lie. A las afueras del cielo están aquellos los mentirosos. In Revelation chapter 22, verse 15, all liars are going to hell. En Apocalipsis 22:15, todos los mentirosos se van a ir al infierno. Going on to the news story. Why do I call the coronavirus fake? Porque el rabino dice que el coronavirus es una falsa. Because it is. Porque lo es. And here is a Florida news station, a regular news station. Ahí está una estación de noticias en Florida y es una estación de noticias común y corriente. They went into a laboratory, Ellos fueron a un laboratorio and the lab was saying 100% of the samples were positive for COVID. y el laboratorio les informó a ellos que el 100% de los exámenes que se estaban haciendo eran positives. They said it was 100% positive. Ellos dijeron que eran 100% positivos. They only lied by 98%. Ellos mintieron a un 99%. They lied by 98%. Mintieron a un 98%. And it was 1,000% over the rate. Y estaban a un 1,000%. 1000%. They're lying to us. Ellos nos están mintiendo. And that's not the only type of story that proves this. Y esta no es la única historia que puede comprobar o probar todo esto. But why is God doing this? Pero ¿por qué el Señor está haciendo todo esto? You'll find out in the lesson. Vas a averiguarlo en la lección. Next slide. A Colorado town threatens to put you in jail if you don't wear a face mask. Una ciudad en Colorado ha amenazado con aprisionar a las personas si no se ponen las mascarillas. They're going to put you in jail if you go outside your home without a face mask. Te van a meter preso si sales de tu casa sin ponerte la mascarilla. I'm going outside my house without a face mask. El rabino va a salir de su casa sin ninguna mascarilla. That's why I'm living in North Carolina. Por eso él vive aquí en Carolina del Norte. You can carry a gun. Puedes portar un arma. My body, my choice. Mi cuerpo, mi elección. Here's an interesting little story. Aquí viene algo que es muy interesante. When you work in a hospital Cuando tú trabajas en un hospital and you go into the operating room, y tú vas al cuarto de operación, does the patient wear a mask? ¿será que el paciente tiene una mascarilla? No, the doctor wears a mask. No, es el doctor que tiene una The mascarilla. patient doesn't wear a mask. El paciente no tiene ninguna See, mascarilla. if you want to protect yourself, go ahead. Si tú quieres protegerte, pues hazlo. Wear a mask. Ponte la mascarilla. Okay, so they're going to put people in jail for for a year if you don't wear a mask. Van a meter a las personas presas por un año si no se ponen las mascarillas. Now, it all depends where you live. Todo depende de en dónde vivas. Like, you got a brilliant governor in South Dakota.
Como en el sur, en Dakota del Sur, tiene un gobernador que es muy inteligente, es brillante. She says, I'm the governor, not their parent. Es una gobernadora. Ella dijo, yo soy la gobernadora, yo no soy la madre o el padre de ellos. I'm going to give them recommendations, and what they do is up to them. Les daré las recomendaciones y lo que ellos hagan va a depender de ellos. Going on to the next slide. Prophecy. In Romans chapter 1, verse 22, it talks about destroying the family. Profecía en Romanos 1:22 habla acerca de destruir la familia. This is a disgusting story. Esta es una historia repugnante. There's a new thing out there Hay una nueva cosa que está sucediendo afuera, where people want to have children, donde las personas quieren tener hijos, but they don't want to have a relationship or get married. pero no quieren tener relaciones sexuales ni se quieren casar. So there's a new website where you can just hook up to have sex and have children. Hay una nueva página web donde puedes conocerte con otros, tener sexo y luego tener tus hijos. This is real, people. Esto es todo real. Destroying the family. Destruyendo las familias. And you get mad at me because I want to talk about the Torah. Y se enojan con el rabino porque él quiere hablar acerca de la Torah. Going on to the next slide. In next prophecy, Deuteronomy 28, verse 22, the Lord said, I'm going to send sickness. La siguiente profecía en Deuteronomio 28:22, el Señor dijo que iba a enviar enfermedades. Going on to the news story. In Germany, they did a study about the coronavirus En Alemania hicieron un estudio acerca del coronavirus. because they opened up their public schools. Ellos abrieron el sistema escolar público And they examined 2,045 children y examinaron unos 2.045 niños after they opened up their schools. después que abrieron las escuelas. And none of the children had coronavirus. Y ninguno de esos niños que fueron examinados tenían el coronavirus. There's a bad game being played. Nos están haciendo una mala jugada. It is evil. Esto es maligno. Going on to the next news story. Siguiente noticia. In Isaiah chapter 5, verse 20, En Isaías 5:20 it said, in the end of days, evil will be called good, and good will be called evil. dice que en los tiempos finales lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Let's go on to the news story. I think this is amazing. Esta es sorprendente. The National Museum of African American History El Museo Nacional de Historia Afroamericana says that hard work, nuclear family, and Christianity are negative aspects of whiteness. dice que trabajar duro, la familia con un núcleo y el cristianismo son aspectos negativos de ser blancos, ¿no? Let me say that again. El rabino lo va a repetir. Hard work, Trabajar duro, nuclear family of a married mother and father, el núcleo familiar que significa una madre, un padre y que sean casados. and Christianity are all negative aspects of being white. Y que el cristianismo son aspectos negativos de ser blancos. They also say También dijeron being polite, que ser educado, sticking to time schedules, que es ser puntuales property rights y tener derechos a propiedades. are all forms of oppression. Estos son todos tipos de opresiones. Why don't you all move back to Africa? Porque no se van de vuelta para el África. Then you're going to really talk about property rights. Ahí sí tú vas a hablar del derecho a las propiedades. Because when I was in Uganda, those were the most hardworking people on the planet. Cuando el rabino fue a Uganda, él puede testificar de que ellos son las personas más trabajadores del planeta. See, the American black doesn't understand what it really is to be in Africa. Las personas de piel oscura en Estados Unidos no entienden nada acerca de África. The people in Uganda just want opportunities to work. Las personas en Uganda solo quieren poder tener la oportunidad para trabajar. They just want opportunities to worship God. Quieren oportunidades para poder adorar, alabar al Señor. Now, they're not too good on time Ahora ellos no son muy puntuales because they don't have watches. porque allá no tienen relojes. Okay, so they were late for the outreach. Llegaron un poquito tarde al alcance. Okay. Being polite is being white. Ser educado es ser blanco. I thought that was
called respect. Yo pensaba que eso se llamaba respeto. Going on to the next slide. That's enough news. Suficiente noticia. Now, if you're out there, Si estás allá afuera, go to our website, bgmctv.org or bethgoim.org, ve a nuestra página web. and then you can go and hit the doggone donate button. Ahí puedes ir y presionar el botón de donar. Okay, so Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.